ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत चतुर्थ खंड प्रथम परिच्छेद। दक्षिणेश्वर मंदिर रे भक्तमानक संगरे श्रीरामकृष्ण सन्यासी संचय करिवे नाही, ठाकुर मद्गत अंतरात्मा। ठाकुर श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर अछंती। से निज घरे छोट खटटी उपरे पूर्वास्य होई बसिछंती। भक्तगण तले बसिछंती। आज कार्तिक मासर कृष्णा सप्तमी 25 दिन, इंग्राजी 9 डिसेम्बर 1884 ख्रीष्टाब्द। समय प्राय 2 प्रहर। मास्टर आसी देखिले भक्त माने क्रमे क्रमे आसुछंती। श्रीयुक्त विजयकृष्ण गोस्वामी संगरे केते जण ब्राह्मण भक्त आसुछंती। पूजारी राम चक्रवर्ती मध्य अछंती। क्रमे महिमाचरण, नारायण, किशोरी आसिले। टिकिए परे आउ केते जण भक्त आसिले। शीतर प्रारंभ। ठाकुरंकर जामार प्रयोजन होइथिला, तेणु मास्टरंको आनिबा पई कहिथिले। से लंग क्लथर जामा और गोटे जीन्र जामा आनिथिले, किंतु ठाकुर जीन्र जामा आनिबाकू कहि नथिले। श्रीरामकृष्ण मास्टरंको कहउछंती, तुमे बरं गोटे नहीं जाओ, तुमे निजे पिंधिब, सेथिरे दोष नाही। अच्छा, तुमको किपरि जामा कथा कहिथिली? मास्टर कहउछंती, आज्ञा, आपण सादा सीधा जामा कथा कहिथिले, जीन्र जामा आनिबाकू कहि नथिले। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, तेबे जीनटा को फेराई नहीं जाओ। विजय आदि प्रति कहउछंती, देख, द्वारिका बाबू बनाथ देउथिले, पुणी हिंदुस्तानी माने मध्य आनिले, नेली नाही। ठाकुर आउ किछि कहिबाकू जाउथिले। एपरि समय रे विजय कथा कहिले। विजय कहउछंती, आज्ञा, ताहा छड़ा उपाय कौन? जहा दरकार ताहा नेबाकू हुए, जनकू तो देबाकू पड़िबो। मनीष छड़ा आउ किए देव? श्रीरामकृष्ण कहउछंती, देवा लोक केवल ईश्वर। सासू कहिले, आलो बहु, समस्त को सेवा करिवार लोक अछंती, तोर कहीं पाद चिपी देले भल हुंता। बहु कहिला, माँ, मो पाद हरि चिपिबे, मोर अन्य कहीं दरकार नहीं। से भक्ति भाव यही कथा कहिला। जड़े फकीर सम्राट अकबर पाखक किछि टंका मागिबाकू जाइथिले। बादशाह सेतेबेले नमाज पढ़ु पढ़ु कहूथिले, हे खोदा, मते धन दियो, दौलत दियो। फकीर सेतेबेले फेरी आसिबाकू उद्यत हेले, किंतु अकबर तांकू इशारा देले। नमाज पर पचारिले, तुमे काहींकी चली जाउथिलो? से कहिले, आपण कहूथिले धन दियो, दौलत दियो, तेणु भाविली जदि मागिबाकू हुए भिकारी पाखरे काहींकी, खोदांक पाखरे मागिबी। विजय कहउछंती, गयारे साधु देखिथिली, निज पई चेष्टा नाही। दिने भक्त मानंकु खुआइबार इच्छा हला। देखिली केउठारु जणे मैदा घिओ धरी आसी पहुँचला। किछि फल मध्य आसिला। श्रीरामकृष्ण विजय प्रभृति प्रति कहउछंती, साधु 3 श्रेणीर, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम जो माने निजर खाइबा चिंता करती नहीं। मध्यम और अधम जेपरि दंडी फंडी। मध्यम जो माने नमो नारायण कही ठिया हुंती। जो माने अधम से माने न देले झगड़ा करती, समस्तंकर हस। उत्तम श्रेणी साधुंकर अजगर वृत्ति। बसी रहिले मध्य खाइबाकू पाइबे, अजगर हले नहीं। जड़े युवक साधु बाल ब्रह्मचारी भिक्षा करियाकू जाइथिला। गोटे कन्या आसी भिक्षा देला। तार वक्षरे स्तन देखि मने कला बथ होइछि, सेथिपाई प्रश्न कला। तेणु घरर स्त्री माने बुझाई देले जे ताहार गर्भरे संतान हेबो बोली ईश्वर स्तनरे दुग्ध देबे। सेथिपाई ईश्वर आगरू तार बंदोबस्त करुछंती। एही कथा शुणी साधुटी अबाक। सेतेबेले से कहिला, तेबे मोर भिक्षा करिवा दरकार नाही, मो पाई मध्य खाद्य अछि। भक्त माने केही केही मने करुछंती, तेबे आम मानकर मध्य चेष्टा न कले चलिबो। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, जिए मने करुछि चेष्टा करिवा दरकार, ताकू चेष्टा करिवाकू ही हेबो। विजय कहउछंती, भक्तमाळ ग्रंथरे गोटे सुंदर गप अछि। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, तुमे कह तो। विजय कहउछंती, ना, आपण कहंतु।
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ନା ତୁମେ କୁହ, ମୋର ଏତେ ମନେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ହୁଏ, ସେସବୁ ଆଗେ ଶୁଣୁଥିଲି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପରି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ହନୁମାନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ଜାଣେ ନାହିଁ, ଏକମାତ୍ର ରାମଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରେ। ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ଆକାଶର ଜଳକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଶଶରେ ପ୍ରାଣ ଯିବାକୁ ବସିଛି, ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଆକାଶର ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା 7 ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେ କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର ଜଳ ପିଇବ ନାହିଁ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପମ୍ପା ସରୋବରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ କୁଆ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଥରକୁ ଥର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଉନାହିଁ। ରାମଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ଭାଇ, ଏ କୁଆ ପରମ ଭକ୍ତ, ଅହର୍ନିଶି ରାମନାମ ଜପ କରୁଛି। ଏଣେ ଜଳତୃଷ୍ଣାରେ ହଂସା ଉଡ଼ିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିଇ ପାରୁନାହିଁ। ଭାବୁଛି ପିଇବା ସମୟରେ ରାମ ନାମ ଜପ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବ। ହଳଧାରୀଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କହିଲି, ଭାଇ, ଆଜି କ'ଣ ଅମାବାସ୍ୟା? ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସହାସ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ହେ, ଶୁଣିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜ୍ଞାନ ରହେ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ହଳଧାରୀ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କାହିଁକି? ହଳଧାରୀ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିକାଳ, ଏହାକୁ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ମାନନ୍ତି? ଯାହାର ଅମାବାସ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଠାକୁର ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏପରି ସମୟରେ ମହିମାଚରଣ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସସମ୍ଭ୍ରମ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ। ବିଜୟ ଆଦି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ ବୋଲି କିଛି ମନେ ରହେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ବେଣୀପାଲଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନରେ ଉତ୍ସବ, ଦିନ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଅମୁକ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଭଲ କରି ହରିନାମ କରିବି, ଏସବୁ ଆଉ ଠିକ୍ ରହେ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା ପରେ, ତେବେ ଅମୁକ ଲୋକ ଆସିବେ କହିଲେ ମନେ ରହେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ 16 ଅଣା ମନ ରହିଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥା। ରାମ ପଚାରିଲେ, ହନୁମାନ, ତୁମେ ସୀତାଙ୍କର ଖବର ଆଣିଛ? କିପରି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଲ, ମୋତେ କୁହ। ହନୁମାନ କହିଲେ, ରାମ, ଦେଖିଲି ସୀତାଙ୍କର ଦେହ କେବଳ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଭିତରେ ମନ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ତ ତୁମ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେବଳ ଦେହ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଯମ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ? କେବଳ ଦେହ ରହିଛି, ମନ ପ୍ରାଣ ସେଥିରେ ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଲାଭ କରିବ। ଅହର୍ନିଶି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତା କଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ଲାଭ ହୁଏ। ଲୁଣର ପିତୁଳା ସମୁଦ୍ର ମାପିବାକୁ ଯାଇ ତାହା ହିଁ ହୋଇଗଲା। ବହି ବା ଶାସ୍ତ୍ରର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଈଶ୍ୱର ଲାଭ। ସାଧୁଙ୍କ ପଥି ଜଣେ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୃଷ୍ଠାରେ କେବଳ ରାମ ନାମ ଲେଖା ଅଛି, ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସିଲେ ଅଳ୍ପକରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଥରେ ମାତ୍ର ରାମ ନାମ କଲେ କୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଫଳ ମିଳେ। ମେଘ ଦେଖିଲେ ମୟୂରର ଉଦ୍ଦୀପନ ହୁଏ, ଆନନ୍ଦରେ ପୁଛ ଟେକି ନୃତ୍ୟ କରେ। ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଥିଲା। ମେଘ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟଦେବ ମେଡ଼ ଗ୍ରାମର ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଶୁଣିଲେ ଏହି ଗାଁର ମାଟିରେ ଖଳ ତିଆରି ହୁଏ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାବରେ ବିହଳ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ଖଳ ବଜାଯାଏ। କାହାର ଉଦ୍ଦୀପନ ହୁଏ? ଯାହାର ବିଷୟ ବୁଦ୍ଧି ତ୍ୟାଗ ହୋଇଛି। ବିଷୟ ରସ ଯାହାର ଶୁଖିଯାଏ, ତାହାର ଅଳ୍ପକରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ହୁଏ। ଦିଆସିଲି କାଠି ଅଦା ରହିଲେ 1000 ଥର ଘଷ, ଜଳିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଯଦି ଶୁଖିଯାଏ, ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଘଷିବା ମାତ୍ରେ ଦପ୍ କରି ଜଳି ଉଠେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଦେହର ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ରହିଛି। ଯାହାର ଈଶ୍ୱର ଲାଭ ହୋଇଛି, ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେହ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ପମ୍ପା ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସରୋବର ନିକଟରେ ମାଟିରେ ଧନୁଶର ପୋତି ରଖିଲେ। ସ୍ନାନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧନୁକୁ ଟେକି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଧନୁଶର ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାମ ଦେଖି କହିଲେ, ଭାଇ, ଦେଖ ଦେଖ, ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଜୀବହିଂସା ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଟି ଖୋଳି ଦେଖନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଗ। ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥା। ରାମ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାହିଁକି ତୁ ଶବ୍ଦ କଲୁ ନାହିଁ?
आमेमाने तोते बंचाइबाकू चेष्टा करिसांतु। जेतेबेले साप धरे सेतेबेले तो खूब चित्कार करू। बेंग कहिला, राम जेतेबेले साप धरे सेतेबेले मु एहा कही चित्कार करे, राम रक्षा कर, राम रक्षा कर। वर्तमान देखुछि राम ही मते मारुछंती, सेथिपाई चुप होई रहिछि। ठाकुर टिके नीरव रही महिमा आदि भक्त माननकु देखुछंती। ठाकुरे शुणिथिले जे महिमाचरण गुरु मानती नाही। एथर ठाकुर कथा कहउछंती। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, गुरु वाक्ୟରେ विश्वास करिबा उचित। गुरुଙ୍କ चरित्र प्रति दृष्टि देवा दरकार नाही। यद्यपि मोर गुरु सुंडी घरे जाए, तथापि से मोर गुरु नित्यानंद राय। जणे चंडी भागवत शुणाउथिले, से कहिले, झाड़ू अस्पृश्य सत, किंतु स्थान को शुद्ध करे। महिमाचरण वेदांत चर्चा करती, उद्देश्य ब्रह्मज्ञान लाभ। ज्ञानीर पथ अवलंबन करिसंती और सर्वदा विचार करती। श्रीरामकृष्ण महिमा को कहउछंती, ज्ञानींकर उद्देश्य स्वस्वरूप को जानिबा। एहार नाम ज्ञान, एहार नाम ही मुक्ति। परं ब्रह्म ए होउछंती निजर स्वरूप। मु एवं परं ब्रह्म एक। माया जंगु जानी हुए नाही। हरेश को कहिली, आउ किछि नुहे, सुना उपरे केते झोड़ी माटी पड़िछि, सही माटी को उठाई देवा। भक्त माने मु भाव को रखंती, ज्ञानी माने रखंती नाही। किपरि स्वस्वरूप रे रहिबाकू हुए, लंगुड़ी अर्थात ततापुरी उपदेश देउथिले। मन को बुद्धि रे लय कर, बुद्धि को आत्मा रे लय कर, तेबे स्वस्वरूप रे रहिब। किंतु मु रहिब ही रहिब, जीव नाही। जेपरि अनंत जलराशि उपरे तले, सम्मुखरे पछरे, डाहाणरे बामरे जल परिपूर्ण। सही जल मध्यरे गोटे जलपूर्ण कुंभ अछि। भितरे बाहरे जल, किंतु तथापि कुंभटी अछि, मु रूपक कुंभ। ज्ञानीर शरीर जेपरि सेहीपरि रहे, तेबे ज्ञानाग्नि रे कामादि रूपु दग्ध हो जाए। काली मंदिर रे अनेक दिन पूर्वे झड़ वृष्टि होई वज्रपात होइथिला। आमे माने जाई देखिलु, कबाट गुड़िकर किछि होई नाही। स्क्रू गुड़िकर उपर अंश भांगी जाइथिला। कबाट गुड़िक जेपरि शरीर, कामादि आसक्ति जेपरि सबु स्क्रू। ज्ञानी केवल ईश्वरंक कथा भल पाए, विषय कथारे ताकु भारी कष्ट हुए। विषय माने अलगा लोक, सेमानंकर अविद्या पगड़ी खसे नाही। सेथिबाई बारंबार एही विषय कथा आनी पकांती। वेदरे सप्तभूमिर कथा अछि। पंचम भूमि को जेतेबेले ज्ञानी उठे, सेतेबेले ईश्वरंक कथा व्यतीत अन्य किछि शुणी पारे नाही, आउ कहि मध्य पारे नाही। सेतेबेले ता मुहरु केवल ज्ञान उपदेश बाहरे। एही सबु कथा माध्यम श्रीरामकृष्ण कौन निजर अवस्था वर्णना करुछंती। ठाकुरे पुणी कहउछंती, वेदरे अछि सच्चिदानंद ब्रह्म। ब्रह्म एक नुहे कि दुई मध्य नुहे, एक दुई मध्यरे अस्ति कहा जाय नाही, नास्ति मध्य कहा जाय नाही। तेबे अस्ति नास्तिर मझिरे। श्रीरामकृष्ण कहउछंती, राग भक्ति हेले अर्थात ईश्वरं को भल पाई पारिले तांकु लाभ करा जाय। वैधि भक्ति हेबाकु जेपरि जीवाकु मध्य सेपरि। एते जप, एते ध्यान करिब, एते जागयज्ञ करिब, एई उपचार रे पूजा करिब, पूजा समय रे एई मंत्र पाठ करिब, एई समस्तर नाम वैधि भक्ति। हेबाकु जेपरि जीवाकु मध्य सेहीपरि। केते लोक कहंती, आरे भाई केते हविष कली, केते थर घरे पूजा कली, किंतु कौन हैला? राग भक्तिर किंतु पतन नाही। काहार राग भक्ति हुए? जो मानकर पूर्वजन्म रे अनेक कार्य करा होइछि, अथवा जो माने नित्य सिद्ध, जेपरि अनेक दिनरू पड़ी जाइथिबा घरर बण जंगल काटू काटू पानी पाइप गोटाए देखागला। माटी और सुरुकी ढांकी हो जाइथिला। से गुड़ी को काढ़ी देवा मात्रे झरझर हो जल बाहरिबाकु लागिला। जो मानकर राग भक्ति से माने एपरी कथा कहती नाही, भाई केते हविष कली किंतु कौन हैला? जो माने नुआ चाष करती से मानकर जदि फसल न हुए जमी छाड़ी दियंती। खानदान चषा फसल हो बा न हो चाष करिब ही करिब,
ସେମାନଙ୍କର ବାପା ଗୋସାଇଁ ବାପା ଚାଷ କାମ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଚାଷ କରି ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାଗ ଭକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଭାର ନିଅନ୍ତି। ହାସ୍ପାତାଳରେ ନାମ ଲେଖାଇଲେ ଆରୋଗ୍ୟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତର ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। କ୍ଷେତର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଯାଉ ଯାଉ ଯେଉଁ ପୁଅ ବାପକୁ ଧରିଥାଏ ସେ ପଡ଼ିଲେ ପଡ଼ିପାରେ, ଯଦି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବାପ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ଧରିଥାଏ ସେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।